এইভাবে আটকাইব এই যে দেশের গণতন্ত্র অসভ্য দল বড় দল কিন্তু আজকে সবারই নমিনেশন দেওয়ার কথা কেন বিজেপি সেরকমভাবে ডেপ অফিসের সামনে তারা এইভাবে জোর করে থাকবে এটা কিসের গণতন্ত্র এই বুঝে আজকে নমিনেশন দিতেই যদি এরকম হয় ভোটে কি হবে কাউন্টিতে কি হবে কিসের ভোট চলে এভাবে অবদান ল এন্ড অর্ডার ডেমোক্রেসি থাকে তো ডেমোক্রেসি where is democracy খুব দুঃখ নাকা তিনি কষ্টংকা অবাহাই তিনি থার সাল হানি মানে তিনি নমিনেশননি অরংনি বাগै সামং খাইনানি সামং থাকে তা থাকে সামং অবাহাই কিনা বুনি নমিনেশন জরা প্লেক কাকাইনানি জরা आगे जेम साइड साका डिस्ट्रिक्ट खाके बनबो ओबा के आगामी दिनो जाते कठोर पदक्षेप ना नांगथों ओबा के दंगिया नोटिफिकेशन टांगे रखा तंगलो रुल्स एंड रेगुलेशन बाय के रखा और सैजाक दङ 200 मिटार नि बिसिङो के मा दंगिया दिनि उ गेट अरबो रजाक दङ 200 मिटार जों बिसिङ हाबमा फाके नो रुल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक थायो ओ खूब जाया किन्तु आगामी दिनो जों कठोर दिनो वान सबै दङ जों दरगाराखौ जों रुट ब्लक खायनाय ओबाय केंगिया जा गवर्नमेंट नाइथिं अबनो एसडीएम साहब नाइथिं डीएम साहब नाइथिं आसु नखौ खामो